So, what seems to be the human condition with all of the interactions and busyness Lo que parece ser la condición humana con todas las interacciones y las preocupaciones o los is designed to be that way by the ego. está diseñado de ser así por el ego. The ego doesn't want you to be intuitive and start to following the Holy Spirit. It wants you to be distracted by lots of stimulation. El ego no quiere que seas meditativo e intuitivo, sino que estés distraído por mucha estimulación. And to the ego, this is the good life. The distractions are the good life. Sex and stimulation, drinking. You see, it's all part of a design to keep you from hearing the Holy Spirit. Y para el ego esta es la vida perfecta, distracciones, el sexo, la bebida, y que te distrae del verdadero propósito. And you notice the level of gossip between the four. They're just gossiping all the time about people that are around them, and it's just like a stream of gossip and judgment. Y se pueden dar cuenta de todo el chisme que está alrededor. Todo el tiempo estás chismeando de toda la gente alrededor y están enjuiciando a todos. And the whole point of A Course in Miracles is to begin to recognize the call for love in your brothers and sisters. Y el primer punto del curso de milagros es poder identificar la llamada del amor. Because when you do, then the love in your heart will be activated and will come through. La llamada del amor de los otros, porque cuando ustedes lo hacen, el amor va a activarse en ti y va a pasar por ti. But the ego doesn't want you to wake up, because if you wake up, then the ego is out of business. Pero el ego no quiere que despiertes, porque si despiertas, el ego está fuera de servicio. So it generates many, many distractions to keep the mind away from the stillness where God is found. Entonces te mantiene lejos de la quietud de la mente de Dios con muchas distracciones. And we're just getting a taste of a day in her life, in the life of her friends. It's just very, very busy. Y pueden ver aquí como la vida de ella y sus amigas es totalmente ocupada por cosas. And she did have that one moment when she was sitting on the dresser, just had that look in her eye like, what's it all about? Y tuvo ese momento que estaba sentada enfrente del vestidor y se miró a los ojos y se preguntó, ¿de qué se trata esto? But the ego doesn't even want you to ask what it's all about, because that's getting a little too profound for it. Pero el ego no quiere que te preguntes, ¿de qué se trata esto? Porque es bastante profundo para él. The ego just wants you to stay very distracted. El ego solamente quiere que estés totalmente distraído. And never question anything, just stay distracted. Y jamás preguntarte nada, estar totalmente distraído. So now the Holy Spirit has to find a way into her mind to show that there is a completely different way to look at the world. Y ahora el Espíritu Santo debe de encontrar una forma de entrar a su mente y mostrarle que hay una forma totalmente distinta de ver el mundo. There's the theme song in the movie right now, and right before the first time that the car tumbled, the song says, I want to be gone, I want to be gone. Esa es la canción del tema de la película y dice, quiero irme o quiero desaparecerme. The song says, I want to get out, Quiero salirme, I want to be gone. quiero desaparecerme. Each day keeps passing by. Cada día está pasando. So that, in the song right there was the wish. En la canción está el deseo. I want to get out of guilt. Quiero salirme de la culpa. I want to get out of repetition. Quiero salirme de la repetición. I want to get out of hurt. Quiero salirme de la herida. Most importantly, I want to get out of judgment. Lo más importante, quiero salirme del juicio. Because the judgments have become so familiar. That's what we all know in our daily lives. The chatter between friends and family. Porque el juicio se ha vuelto una parte muy común de nuestras vidas, el juicio que platicamos entre nuestros amigos y la familia. And our heart is going, I want to get out. Y nuestro corazón dice, quiero salir. This judgment is not our home. Este juicio no es nuestra casa. And at the very end, the girl comes up and said, you saved me. Al final la muchacha va y dice, tú me salvaste. And she says, no, you saved me. Y ella le dice, no, tú me salvaste a mí. Because the girl was referring, you saved my body. Porque es una forma de decir, salvaste mi cuerpo.
And she was saying, no, no, you saved my mind. tú salvaste a mi mente, You saved it from judgment. la salvaste del juicio. Yeah. And she says, and the whole thing at the end was about memory. She said, now I only remember my greatest hits. Y lo que dice acerca de la memoria es, ahora solo recuerdo los momentos más agradables. Think about your life and the greatest hits. That's all you really can remember. Piensen en su vida y si solo pudieran recordar los momentos más agradables. And then she says, we remember what we want to remember. Y ella dice, nosotros recordamos lo que queremos recordar. When we want the miracle, that's all we'll see and experience. Cuando queremos el milagro es todo lo que vamos a ver y experimentar. Our greatest hits. Nuestros momentos más agradables. All flashing before our eyes simultaneously. Todos pasando enfrente de nuestros ojos simultáneamente. Yeah. It's such a great movie to just draw you into forgiveness. Es una película muy buena para atraer o llevarlos al perdón. And you can wake up in the morning like she did on her last day. Y pueden despertarse en la mañana como ella lo hizo en el último día. And say, I'm not afraid. Y decir, no tengo miedo. I'm not confused. No estoy confundida. I know what I want. Sé lo que quiero. I know what I have to do today. Y sé lo que tengo que hacer hoy. And you can go through the day and have the perfect day. Y pueden ir por el día y tener el día perfecto. One moment at a time. Un momento cada vez. Extending love everywhere you go. Extendiendo el amor a todas partes que vayan. Not missing one call for love. No olvidando ninguna llamada del amor. Not distracted anymore. No estar distraídos nunca más. Clear. Claros. Certain. En certidumbre. Focused. Enfocados. Very concentrated. Muy concentrados. Yeah. That's the key. That's salvation right there. Ahí está la clave, es la salvación. Ahí lo tienen. And it doesn't matter how long your body lives. No importa cuánto viva su cuerpo. The next time you're concerned whether you're eating right, whether you're eating nutritiously enough. La próxima vez que estén preocupados por comer la comida sana y la comida nutritiva, remind yourself, my body does not need to be saved. Recuérdense a sí mismos que el cuerpo no necesita ser salvado. It's my mind that needs to be saved. Es mi mente la que necesita ser salvada. I'm not going to be worried about nutrition. No me voy a preocupar de la nutrición. I'm going to eat that chocolate cake with joy. Voy a comerme ese pastel con gozo de chocolate. Every time I'm concerned about calories or cholesterol, I'm going to remember que me voy a acordar de no estar preocupado por las calorías. It's my mind that needs to be saved. Es mi mente a la que necesito salvar. Not my body. No a mi cuerpo. It has nothing to do with the body. No tiene nada que ver con el cuerpo. Yeah. And that's a very powerful reminder. Y es un recordatorio muy poderoso. Because all of our worries and concerns and stress Todas nuestras preocupaciones y nuestro estrés are all about the body. son en relación al cuerpo. And you can see at the end, she didn't even care about the body. Y al final ustedes pueden ver que ella no le importaba nada del cuerpo. She knew she had to give love, and that was the most important thing. Ella sabía que debía dar amor, era lo más importante. And when you give love, you can never die. Cuando ustedes dan amor no pueden morir. You don't have to strive to stay alive longer. No tienen que luchar por estar vivos más tiempo. You're not even concerned about having a long life. No tienen que estar preocupados de tener una vida larga. If you're happy and loving, who cares how long a body lives? Si están contentos y están amando, ¿a quién le importa lo que vivan? And you're not going to leave anybody behind. They're all there with you. No van a dejar a nadie atrás, todos están con ustedes. They're all part of your greatest hits. Todos son parte de sus grandes momentos. All those wonderful memories are all there with you. Todos esos grandes recuerdos están contigo. Yeah. Absolutely amazing. Absolutamente fascinante. Absolutamente espectacular. Yay! Woo!